Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आम्भेमाने केवल तुमरी आज्ञाभव होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करूँ। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ पाद पद्मरे मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। सम्माननीय शरत भाई, परिचालिका ज्योतिर्मयी अपा एवं आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई प्रणाम। माँ प्रभु पाद पद्मरे अशेष कृतज्ञता सह आजिर आलोचना करिबा। आमे माँकर असीम कृपा, तांकर निर्देश, तांकर निष्पत्ति, माँकर से दिव्य इच्छा ताको तांकर कृपा को पाथ्य करी आमे वर्तमान श्री रामकृष्ण दास रचना संग्रह 1 भाग 3 आज आलोचना करिबा। जोटी कि प्रथम बहीटी रही से तो केतोटी पुस्तक को एकत्र करा जाई रचना संग्रह 1 भावरे ताहा रखा जाइछि एवं से प्रथम पुस्तकटी अच्छी प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य एवं से प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य संबंध में आमे दुईटी अधिवेशन रे, प्रथम अधिवेशन उपक्रमणिका, द्वितीय अधिवेशन रे आमे पुस्तकर किछि अंश आलोचना करथिले। तेबे बाबाजी महाराज एवं प्रश्नकर्ता मध्य जो आलोचना चली से आलोचनाटी से प्रश्न एवं वास्तव में से प्रश्नकर्ता प्रश्न केवल तांको पई बाबाजी महाराजंकर जो उत्तर से प्रश्नकर्ता प्रश्नटी केवल तांको पई नुहे, ताहा जेमिति आम समस्तंक पई एवं उत्तर बाबाजी महाराजंकर उत्तरटी मध्य आम समस्तंक पई। जेमिति श्रीकृष्ण जेतेबेले से महाभारतर से पवित्र भूमि रे से युद्ध क्षेत्र रे जेतेबेले श्रीकृष्ण अनेक प्रश्न करुथिले, सॉरी अर्जुन प्रश्न करुथिले श्रीकृष्ण को एवं तांकर से अर्जुनंकर प्रश्न ही जहाँ प्रश्न करथिले ताहा एभली एक अमूल्य ग्रंथ आम पई आम जीवनर प्रत्येकटी मुहूर्त को जेमिति संदीपित करुछि, आम प्रत्येक जीवनर प्रत्येक मुहूर्त को जेमिति आलोकित करुछि सेही प्रश्नोत्तर जहाँकि पवित्र से ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जहाँकि कोटि कोटि जनमानस रे पवित्र भारतर हिंदू धर्मर पवित्र ग्रंथ भाव रे ए पर्यंत बंची रही आम भितर जीवंत भाव रे एवं बंची रही जे पर्यंत ये सृष्टि थिबो, सृष्टिर परे मध्य जते सृष्टि आसुथिबो प्रत्येक सृष्टिर जेमिति एई समस्तक भितर जीवंत रही थिबो एवं श्रीकृष्णंकर जेमिति प्रश्न थिला से प्रश्नर माध्यम रे अर्जुनंकर जो प्रश्न थिला से अर्जुनंकर प्रश्नर जो उत्तर श्री कृष्ण देइथिले ता समग्र मानव जगत पई एवं आम पई एभली एक महान सुजोग आनिदेले अर्जुन, जहाँकर प्रश्न माध्यम रे आमे अनेक जगह मध्य लेखा अछि जे श्रीकृष्ण को जो उत्तर देले अर्जुन को जेमिति आमे समस्ते मध्य गोटे जेमिति आमे से अर्जुनंकर चरित्र रे जेमिति आमे रही आम भितर से जो रही जिज्ञासा भावटी को मध्य आमे जिज्ञासा माध्यम रे आमर से भगवत शक्तिर से भगवतर दिव्य आलोक को आम भितर को केमिति आमे प्रवेश कराइबा सेति आमे सब बेले प्रयास करबा दरकार। एवं अर्जुनंकर जेमिति प्रश्न थिला एवं ये प्रश्नकर्ता मध्य जेमिति बाबाजी महाराज को जो प्रश्न पचारुछंती से प्रश्नर उत्तर गुड़िक मध्य आम पई जेमिति उद्दिष्ट केवल तांको पई नुहे, समग्र मानव जगत पई समग्र जगतर कल्याण पई जेमिति आम भितर एक जेमिति गोटे रुद्ध दरजा को चेतनार से रुद्ध दरजा को खोली देबा पई जेमिति ए उत्तर गुड़िक आम पई प्रयोज्य। तेबे आमे पूर्वापर भाव रे टिके आलोचना करिबा जे शेष रे आमे थिले जेतेबेले से व्यक्ति जनक प्रश्नकर्ता पचारुचंती जे भगवान बोली केही नाहंती, भगवानकर अस्तित्व को से अस्वीकार करुचंती बा भगवान अच्छे बोले आम कहीं विश्वास करूँ, आम देखी ना भगवान को आम कहीं विश्वास करूँ। जितेबाला यही कथाटी प्रश्नकर्ता प्रश्न करुँच से
बाबाजी महाराज कहते जितेबाला तुमको जन जितेबाला रोगाक्रांत होची से कौटिक जीव से निश्चित भाव में जन डाक्तर पाखक जीव जदि डाक्तर पाखु न जाइकरी जदि जन वकिल पाखक जाए एवं से वकिल जनक जदि कहते जार कि कौन ज्ञान ना डाक्तर विद्या संबंध में एत टिके ज्ञान ना से जदि ठंडा ज्वर टी हो जख्मा टी हो जदि से वकिल कहे जे तुमको कैंसर होती जहाँ अवस्था हम रोगीर तेणु आमको रोगर उपशम बा रोगर मुक्ति पाइबापी हेले आमको जन रोगी को डाक्तर पाखु जावा पड़ो। ठीक सेमती जो माने से भगवान को देखी समर्थ रामदास हूँ परमहंस श्री रामकृष्ण हूँ विवेकानंद श्री अरविंद जो माने भगवान को देखी अस्तित्व को से निजे हृदयंगम कर उपलब्धि आनी जीवन में एवं से जीवन में से बंची से जदि भगवान अच्छा बोली कहते कथा को अस्वीकार कहीं कर उत्तरटी थिला बाबाजी महाराज एवं पुणी बाबाजी महाराज कहते जे जो माने जो विद्वान माने बा जो विज्ञानवत्ता जो नेता माने ये को तुम्हें कहूच जे से माने कहते भगवान नहांती तांका कथा विश्वास करवा यही व्यक्ति माने जो मान के निज कार्य एत व्यस्त जो मान के निजर मन निजर प्राण निजर आत्मा संबंध में से एत टिके ज्ञान नहीं से माने जो सुख चाहूँगी एवं जो सुख पाई जो कर्म करुँच से सुखर स्वरूपटी कौन प्रकृत सुखटी कौन से जानते ना जो माने सुख पाइबापी विद्वान व्यक्ति तथाकथित विद्वान व्यक्ति बोली जहाँ कहुच्छी जो विज्ञानवेत्ता बा जो नेता मान कथा कहुच्छी से माने कौन सुख प्रकृत सुखटी कौन एवं से सुख को पाइबार माध्यमटी कौन से माने जानते ना तार उपाय कौन से जानते ना तेणु से केमती कहे जे भगवान प्रकृत अच्छा ना ना तेणु बाबाजी महाराज एठी से कथार पूर्णछेद पकई कहते जे जदि ईश्वर मनुष्यर गोटे कल्पना ईश्वर नहांती बोली जदि तुम्हें कहूच यही कथाटी प्रमाणित करुच्ची जे ईश्वर अच्छा ईश्वर नहांती मनुष्यर यह हूँ एक कल्पना जदि यही कथाटी तुम्हें कहूच यही कथाटी प्रमाणित करुच्ची जे ईश्वर अच्छा यही धारणा ही ईश्वर को अस्तित्वर प्रमाण या उपर कौन जुक्तितर्क कर बाबाजी महाराज सीधा सड़क कहले जे बाबाजी कहते जदि जड़े कहूँ ईश्वर नहांती ताहले यही कथाटी ही प्रमाणित करुच्ची जे ईश्वर अच्छा कहीं ना जो कथाटी नहीं जो कथा नहीं ता उपरे आलोचना तो केबे ही परिबो नहीं जहाँ अच्छी जहाँ ये जगतर अच्छी तारी ऊपर ही केवल आलोचना हो पारुछ आ अन्य किछि नुहे जगत केते केते भागवतर अच्छी ब्रह्मांड माळमाळ होकर अच्छी विज्ञान एक स्वीकार करुच्ची से चंद्र अच्छा बोली मंगल ग्रह अच्छा बोली मनुष्य तारी पर गवेषणा करुच्ची सेठी केमती जाई परिबो ता ऊपर मध्य से चिंता करुच्ची अर्थात जहाँ अच्छी तारी ऊपर ही परीक्षा निरीक्षा गवेषणा जहाँ कि चली जहाँ नहीं ता मनुष्य मस्तिष्क भीतर आसो बा कहीं तेणु जदि जड़े जुक्ति करुँच भगवान नहांती ताले एक कथाटी प्रमाणित करुच्ची भगवान एक कथाटी प्रमाणित करुच्ची भगवान अच्छा एवं प्रश्नकर्ता पुणी प्रश्न करुँच जे मो विचार रे ईश्वर आवश्यकता ना कहीं से कहते मनुष्य चाहूँगी खाद्य वस्त्र बासगृह या छड़ा परिवार ग्राम जाति देश एमान सहित उत्तम व्यवहार परस्पर भितर भातृत्व स्थापन ये हूँ सुखमय जीवन तेणु से व्यक्ति प्रश्न कहवा कथा जे मनुष्यर जो आवश्यकता अच्छी खाद्य वस्त्र बासगृह ये मौलिक आवश्यकता रही एवं ता छड़ा अन्यान्य आवश्यक वस्तु जहाँकि आउ टिके गोटे विलासमय जीवन यापन बंचापी जहाँ खोराक जगाऊँच ताकू मिल जाऊँगी तेणु एथुर तो से सुख पाँच द्वितीय कथा है कौन ना आम परिवार चाहूँ परस्पर भितर किपरि खुशी रहिबा ग्राम जाति देश परस्पर भितर गोटे उत्तम व्यवहार परस्पर भितर गोटे भातृत्व स्थापन गोटे ऐक्यमय जीवन एथिरे मध्य आमे
चेष्टा करूँ परस्पर भितर सुख शांति रही। तेणु एथुर एक सुखमय जीवन। जदि आमको जहाँ आवश्यक जिनस मिल जाऊँगी ईश्वर को आवश्यकता कौन अच्छी? या छड़ा आउ किसी सुखमय जीवन अच्छी एक कहीं मोर मन होना। एक से व्यक्ति जनक कहते एवं बाबाजी महाराज कहते जे तुम्हें जो जीवन कथा कहूच, जो समाज कथा कहूच, जो मौलिक आवश्यकता खाद्य वस्त्र बासगृह, मनीष जेते दामिका खाद्य से खाऊना कहीं जिते दामिका खाद्य रही ताकू से खाइले मध्य से सुखरे अच्छी कि? जेते दामिका वस्त्र आय अलंकार जहाँ से परिधान कले भी से सुखरे अच्छी कि? जेते इम्पोर्टेड कार रे बसु, जिते आधुनिक परिपाटी रे तार घरटी को सजाऊ, जहाँ भी कर न कहीं ता भीतर से सुखरे अच्छी कि? ऑनेस्ट निज को पचार। बाबाजी कहते जे प्रकृत में यार भीतर से सुखरे अच्छी कि? जदि जहाँ से चाहूँगी जीवन रे ये जो जिनस गुड़िक तार आवश्यकता से पूरण करें से तार भितर से सुखरे अच्छी कि? केबे हेले सुखरे नहीं। से सुखरे केबे हेले नहीं। ये सब जिनस पाखे भरपूर जदि जनक पाखे रही तथापि से सुखरे नहीं कहीं ना केवल ये हूँ गोटे बाह्य व्यवस्था एवं अंतरर सुख ही प्रकृत सुख। जे पर्यंत से अंतर रे सुख पाई पारि नहीं से पर्यंत से केबे हेले सुखी हो पारिबो नहीं। जदि जड़े ये सबू बाह्य व्यवस्था रे जदि जड़े प्रकृत में सुखी हो पारु थांता ताले देश देश भितर जो चली युद्धर विभीषिका जेकोसी मुहूर्त रे मनीष आस्ते आस्ते तार अग्रगति होकि से पहुँची गलानी परमाणु बोमा आविष्कार पाखे। तेणु केतेबेले कौन घटव जीवन में कौन कौ समय कौन किसी घटीज ये भाई आशंकार जिते मनीष बंचुची ताल से सुखर अच्छी बोले आम केमी गोटे दृढ़तार सहित कहीपर जे मनुष्य सुखर ही अच्छी। यदि सुख शांति था देश देश भितर ये जो कंदल चली द्वंद्व चली समस्या चली एगुड़ा किसी हुआ ना। एवं जदि आम फेरी जा टे से इतिहास पृष्ठा को जे गौतम बुद्ध तो राजवंश जन्म होते राज्य राजसिंहासन राजमुकुट तांको पाखरे किछि तो अभाव नथिला। सुंदरी पत्नी पुत्र ये सब भोगविलास तांको सुख दे पारथिला कि ना से अंतर आउ किछि खोजुथिले जहाँ प्रकृत रे सुख दे पारिबो से सुखर अन्वेषण रे से थिले। ये बाह्य व्यवस्था तांको केबे सुख दे पारला नाही। अंतर रे से सुख अनुभव करि पार नथिले। से खोजुथिले कौन गोटे खोजुथिले आमे प्रत्येक खोजुछु से जिनसटी को आमे प्रत्येक आमे जानतारे अजाणतारे आमे प्रत्येक से सुख से शांति से आनंद को ही खोजुछु बोली तो आज आमे ए मांकर दिव्य कर्म रे आमे समस्ते सामिल। मांकर जो चेतनार जो महायात्रा चली से चेतनार महायात्रा आमे सामिल होइछु एतिपई जे आमे मध्य ए जीवन रे संतुष्ट नुह किछि तो खोजुछु किछि एक जो जिनसटी आमको वास्तव शाश्वत सुखटे दे पारिबो शाश्वत आनंद दे पारिबो से दिव्य आनंद दिव्य प्रेम भितर आमको भिजे दे पारिबो आमे से सुख आनंद टी खोजुछु से आलोक टी खोजुछु। सेतिपई आमे आज एते पाठचक्र एते ग्रंथ अध्ययन माँ श्रीबिंदकर से रचनावली को एते अमूल्य ग्रंथ को अध्ययन करुचे आलोचना करुचे। तेणु जिते बड़े गौतम बुद्ध इति भोगविलास भितर थाई मध्य से खोजुथिले आउ किछि गोटे एवं से जितेबले से रास्तार जाउछन तीनोटी दृश्य देखुचंती रोगी देखुचंती वृद्ध देखुचंती मृत व्यक्ति देखुचंती जहाँ कि जीवनर चरम सत्य सेतिकी देखिला पर जितेबले से देखुचंती शेषरे से सन्यासी को देखला पर गौतम बुद्ध भाबुचंती जे तीनोटी दृश्य देखि आसिले जहाँ कि केवल दुख ही दुख जीवनटी दुखरे पूर्ण किंतु यही व्यक्तिंकर लंडित मस्तक हाथ में कमंडलू गरीक बसन एवं अधर स्मित हास्य से स्मित हास्यटी को देखि गौतम बुद्ध भाबुचंती जे जगतर समस्त आनंद जमिति यही स्मित हास्य भितर भरपूर होकर रही। तेणु से जीवनटी को बाछि नहीं तार अर्थ नुहे श्रीबिंद कही ना जे आमे मध्य से
संसार त्यागी होकर से जीवन नहीं सुख खोजा आनंद खोजा आमको श्री अरविंद पूर्ण जगह कहते आम ये संसार भितर से सन्यासी जीवनटे बंचीपर से अध्यात्म जीवनटे बंचीपर जो आध्यात्मिक जीवन आमको वास्तव सुख शांति दे पार से आनंद भितर आमको नहीं पहुँचे पार एवं जहाँ को आम वर्तमान अध्ययन करुचे बाबाजी महाराज जहाँ ग्रंथ को अध्ययन करुचे जहाँ कथा को विचार करुचे से स्वयं बाबाजी से कौन करते बाहाघर कथा जमी शुणी सब छाड़ छुड़ देकर से लुचिक दौड़ी पलैले कारण विवाह से वैवाहिक बंधन तांको केबे सुख दे पारिबो नाही बोली से अनुभव कले तेणु से सबको छाड़ चलीगले पलैले कौटी की ना से प्रभुंकर श्री रामचंद्र सानिध्य रहा से चलीगले सेठी जाई से प्रकृति में कौन गला सुखर रहिले एवं ताठू आहुरी आनंद से कौटी रहिले ना पंडिचेरी परम प्रभु श्री अरविंद पाखे से पहुँचीगला जमी जीवनर तरीटी ठिकणा जगार पहुँचीगला ठीक कूलर लगिगला जमिति गोटे समुद्रर अगाध जलराशि भितर दिगहरा हो जाइथिबा बोईतटी जमिति कौन है ना गोटे केउ एक से प्रकृतिर प्रवाह प्रवाहित हो जमी पहुँचीगला जाए कौटी ना ठिकणा जगार पहुँचीगला बाबाजी जाकर पहुँचीगले प्रभु पाखे से रहिले दिव्य सानिध्य जे कि परम सुख परम आनंद से प्राप्त हेले एवं आम टे निज कथा भाविबा कौन से कारण देखु मन टे अशांत अच्छी कौन से कारण मन भितर टे द्वंद्व समस्या किसी ना कि आम तेल लुण संसार में आम अनेक अभाव असुविधा भितर केमती आम जीवनटे कटुची एवं से ही समय अशांत मन को शांत करने कौन स्थिर होकर बसवा स्थिर होकर बसी माँ को चाहिए माँ मुख को माँ पाद को माँ को आखि बंद कर माँ को स्मरण करने माँ का नाम जप निरंतर करवा एवं देखा जी वास्तव टी आम आंतरिक हो माँ को प्रार्थना करवा ताले निश्चित भाव में जमी एक अपूर्व शांति उत्तरी आसब निज भीतर को आनंदर उच्चटीए ताहले कोठ ना कोठ अच्छी आनंदर उच्चटीए अच्छी से उच्चरू से आनंदटी निरंतर भाव में झरी आसुची केवल से आनंदर उच्चटी को आम धारण करने से प्रस्तुत हवा दरकार अविराम भाव में माँ आशीर्वाद माँ से आलोक माँ से दिव्य परम शांति सी एक चिरंतन प्रवाह से प्रवाह को धारण करने आम भीतर से आम आस्फुराशील हवा दरकार ताहले आमे मध्य से परम शांति लाभ कर निश्चित भाव में एवं बाबाजी महाराज गोटे सुंदर वाक्यटे लिखिंट सुखमय जीवनर लक्षण होउची अभावर अभाव सुखमय जीवनर लक्षण होउची अभावर अभाव कौनसी अभाव जीवन में अभाव बोली किछि नाही एही भली भावटीए भाविबाकू पड़िबो केवल भाव ही भाव अभाव बोली किछि नाही अभावर अभाव ही होउची सुखमय जीवन जत्ते आमे वांटिंग रहिबो जत्ते आमे हमर चाहिबा रहिबो ये भौतिक जिनिस प्रति जत्ते आसक्ति रहिबो जत्ते चाहिबा रहिबो सेते दुख बढ़िबो अशांति बढ़िबो एवं जदि अभाव बोली मोर किछि नाही जहाँ मिलूँ जड़े से संतुष्ट राजभोग जदि मिलूँ संतुष्ट शाग पखाड़ भी संतुष्ट जदि यही जीवन से बंची पारुछि ताहले से निश्चित भाव में एक सुखमय जीवनर संधानटे पाइपर एवं माँ मत आउट जगह कहते जे सब कथा हाँ ठीक अच्छे आम कौ कथा टी आम भावा ना जे मोर किसी अभाव अच्छी मत जहाँ देते भगवान मत जहाँ देते मुझे संतुष्ट किंतु आउ एक स्थान में माँ लिखुंट कौ जगार संतुष्ट हम कौ जगह असंतुष्ट हम असंतोष भी निज भीतर रहा दरकार कौ जगार आध्यात्मिक असंतोष आध्यात्मिक असंतोषटीए निज भीतर रहा दरकार आध्यात्म मुझे जानी साधनार पथरे जीवाई मुझे जानी ताहा किछि नुहे आहरी जानी आहरी पढ़ी आहरी बढ़ी निज भितर आहरी मो चेतनाटी को मु आलोकित करी केबे हेले आध्यात्मिक संतोष जमी आम भीतर रहिबो नाही
ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ତାହା କିଛି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି। ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ଜ୍ଞାନ ତ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ 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 ଡ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଇଯିବା ତାହା ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଜାଣିବା, ଆହୁରି ଜାଣିବା, ଆହୁରି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯେତିକି ଆମେ ସେ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା, ସେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନର ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେ ଆମେ କେତେ ଗୋଟେ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅନେକ ଅଜଣା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ବି ହାପି ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହାଜ୍। ତାର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ହାପି ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଇଜ୍। ସେ କ'ଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଚେତନାଟି ଯେତିକି ସ୍ତରରେ ଉଠି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ମୁଁ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଘରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ବା ଭଲ ମିଳିଲା କି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟଟି ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚେତନାରେ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୁଁ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁଛି ସାଧନାରେ, ସେଥିରେ ଜଣେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସନ୍ତୋଷଟିଏ ରହିବା ଦରକାର। ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ଆସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟି ମିଳିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ରୁମ୍ଟି ଛୋଟ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ଡେଙ୍ଗା, ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା, 6 ଫୁଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ସିଧା ହେଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ବାଜୁଛି କାନ୍ଥରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଟିକେ ଅସହଜ ଲାଗିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏପାଖ ସେପାଖ ରାତିରେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଏପାଖ ସେପାଖ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଜାକିକିରି ଶୁଅନ୍ତି। ଅଧିକ ସମୟ ଗୋଡ଼ ଜାକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ସିଧା କଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଥରେ ଗୋଡ଼ ବାଜୁଛି। ରାତିରେ ଭାରି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଘରଟିଏ ଖାଲି ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘରଟି ଖାଲି ହେଇଛି, ମୋତେ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ୟୁ, ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଅନେକ 2-3ଟା ଘର ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଘରଟି ଦିଆଯାଉ, ମା କହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଲେ ଛାଡ଼, ଘର ହେଇକରି ମୁଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଜିଟିଭ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିଲା, ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ ନା ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଲେ। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଲେ। ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କ'ଣ ନା, ଏ ବିଗ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ୟୁ। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି, ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ମାଆ ଜଣକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାଆ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ନ ବଦଳିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚେତନାର ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚତର କଥା ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଗରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସୁଦାମାତା ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଅଭାବ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନଥିଲା କି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, କେବେ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା, କେବେ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ଥିଲା କି, ନଥିଲା। ଅଭାବ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ଠୁ ଜେଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ କ'ଣ ଚାହେଁ, ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହାନ କଥା, ଯେ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ ମଣିଷ କଥା ଚାହୁଁଛି। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି କେଉଁଥିରୁ, ରୋଗ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ମଣିଷକୁ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ।
ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଏ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁରୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମ ସୁଖ ଏ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁରୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନା ସେ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ଭିତରେ କରିପାରିବ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏବଂ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପରମ ସୁଖ ସେ ପାଇପାରିବ, ସେ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ ଏଇଟିକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଭିତରେ କିଏ ଚାହିଁବ କିଏ ନା ତା ଭିତରେ ଚାହିଁବ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଏ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖଟି ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାହିଁବା କାମଟି କିଏ କରିବ ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା କରିବ। ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରମ ସୁଖ ସେ ଚାହୁଁଛି, ତା ପୁଣି ସେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛି। କାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଚାହିଁବ ନା ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଥିବା ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆଲୋକିତ ନୁହନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆଲୋକରେ ଯେହେତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଉଦ୍ଭାସିତ ନୁହନ୍ତି, ଆଲୋକିତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରକୃତ ସୁଖଟି କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁଃଖରେ ବା ଭ୍ରମରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା, ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲି, କେଉଁଥିରେ ମନେ ନାହିଁ। ଏ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାଟି ବାହାରିଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ହେତୁବାଦୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟେ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ନଥିବାର କଥା ନେଇକି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବା ଯିଏକି ଆଜିର ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ, ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପରି ଯିଏ ବାସ କରୁଛି ସେଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମକୁ ଦେଖିବ, ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ମଣିଷଟି ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ମଣିଷଟିଏ ଯିବ, ଟିପଟପ୍ ହେଇକି ପୁରା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ କ'ଣ ଭାବିବ ଯେ ଇଏ ବୋଧେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ, ଯଦି ବା ସେ ତା ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେଦିନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭାବନାଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ତ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିବ, ଆମକୁ ଦେଖି ଭାବିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆସିଗଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଟିଭିଟିଏ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ, ମୋବାଇଲଟେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବ, ତା ସୀମିତ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ଭାବିବ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ଏସବୁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ। ୟାଠାରୁ ତା'ର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ, ସେ କଥା ସେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମଣିଷ ଏଭଳି ହେଇପାରେ। ମଣିଷ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଭଳି ଘରେ ବସିକି ଆମେ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଅପହଞ୍ଚ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିବ ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛୁ, ଭଗବାନ ରାମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପୃଥିବୀ ତ ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରହର ନିହାତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହୁଏତ ଆମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକରି ପୃଥିବୀବାସୀ ଭାବନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, 9 ମାସ ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନାସା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତା'ର ସେଇ ମେସେଜଟି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଏକ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରି
ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟିକୁ ଏ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ କେହି ତ ଜଣେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଅଛି, କେହି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, କିଏ ଜଣେ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟେ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅସ୍ୱୀକାର। ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ, ଜାଗ ନର ନାରୀ ଅମୃତ ସନ୍ତତି, ପିୟ ସେ ଅମୃତ ପୟ ହେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ସବୁକିଛି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲିବ ନାହିଁ, ଦୁବଟିଏ କଅଁଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞତା। କାରଣ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଆସିବ ନିହାତି ଅଜ୍ଞ, ନିହାତି ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ପୁଣି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଫଳତାର କାରଣଟି କ'ଣ ରହିଛି ମଣିଷ ପାଇଁ? ବିଫଳତାର କାରଣଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅହଂ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଂଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତା ଜୀବନରେ ବିଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପୁରାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଇତିହାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ ସେଇ ଧରାଶାୟୀ କରିଛି ବା ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ସେ ଅନ୍ଧକାର ବକ୍ଷରେ ଭିତରେ ନେଇ ପକାଇଛି। କିଏ ସେ? ନା ତା'ର ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅହଂ। କଂସ ହେଉ ବା ସେ ରାବଣ ହେଉ, କେତେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଗର୍ବେ ଯେମିତି ହତଲଙ୍କା, ସେ ଅତି ଗର୍ବ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିଣାମଟି କ'ଣ ଘଟିଲା। ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସମଗ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନା ମୁଁ ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ହେବି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟଲାଭ କରିବି। ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମୋର ମର ଶରୀରଟିକୁ ନିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଇ ହାତଟିକୁ ତଳକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ଏ ଜଗତ ଦେଖିବ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳିବ, ବିଶାଳ ଧନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳିବ, କିଛି ସୁଖ ସେ ଏଥିରୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସନେ କାଲି ସେ ଫକୀର, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏସବୁ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆ ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅହଂ। ଏ ରିଅଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନେଭର୍ ଟେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିପାରୁଛୁ,
ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର କିଛି ପରିଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଯଦି ଜୀବନରେ ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ତା ସୀମିତ ହେଇକି ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ହେଇକି ତା ଭିତରେ ସେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେ ନମ୍ର ହେଇଯିବ, ଧୀର ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ରିଅଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନେଭର ଟେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଜଣେ ବାସ୍ତବ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯଥାର୍ଥ ବୈଜ୍ଞାନିକଟିଏ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ହୁଅନ୍ତା ଧରନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ତଥାପି ସେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଏକଥା ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କଲି, ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଜିନିଷ। ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ଆଜି ଯାହା ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂତନ କଥା ଆବିଷ୍କାର ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏକଥା କେବଳ ଜଣେ କହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଏକ ଜ୍ଞାନର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅହଂ, ଏ ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ସୁଖରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ରହିପାରିଲେ, ନା କଂସ ରହିଲା, ନା ରାବଣ ରହିଲା, ନା ତଥାକଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧନଶାଳୀ, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ, ଅନେକ ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବଟି ରହିଥିବ, ଅହଂ ଭାବ ରହିଥିବ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଅହଂ ଭାବଟି ଦୂର ହେବ କେମିତି? ଏ ଶତ୍ରୁଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନାଶ ଯିବ? ନା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଚେତନା ବିକଶିତ ନ ହେଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ସେଇ ଆଲୋକଟି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରୁ ସେ ଅହଂଭାବଟି ଯିବ ନାହିଁ। এই ଅହଂଭାବଟି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭାବଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ରହିପାରିବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ, ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ପରମ ସୁଖ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଯୋଗ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଆ ଭିତରେ ଯେ ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ସମାନତା ରହିଛି, ସେମାନେ ନ ବୁଝିକି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସଂସାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏଇଭଳି ଏକ ମାନସିକତା ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ, ନିଜର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତଟି ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଗଲା। ଯାହା ଥିଲା ଜଗତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା। ଏବଂ ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସଂସାରଟା ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା, ମଣିଷ ତାର ଆବରଣରେ ରହିଲେ ଭଗବାନ, ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ରହିଲା କ'ଣ ନା ଭୋଜନ, ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ। ସେ ଭୋଜନରେ ତାର ସୁଖ ଖୋଜିଲା, ତାର ଦାମିକା ପୋଷାକରେ ସୁଖ ଖୋଜିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସୁଖ ଖୋଜିଲା, ପୁତ୍ରାଦି ପାଖରେ ସୁଖ ଖୋଜିଲା। ଏଇଭଳି ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ସେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତା ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା। ସେ ପରମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ନିରାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସୁଖକୁ ଯାହା ସେ ଭୋଜନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର, ଭୋଜନ ବସ୍ତ୍ର ବା ତାହାର ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାକୁ ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭାବୁଛି ତାକୁ ତାର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାର ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ।
तेणु बाबाजी महाराज कहउछन जो देश रे गोटे देशर उन्नति को लक्ष्य करा जायछि भोजन वस्त्र एवं अन्य भौतिक विकास सेठी केबे हेले सुख शांति प्रतिष्ठा हो पारिबो नाही। देश रे मध्य जदि गोटे आध्यात्मिकता उपरे प्राधान्य दिया जिवो ताले कोन हबो ना सेठी सुख शांति प्रतिष्ठा हबा सहज हो पारिबो। किंतु कौन होची ए कथाटी जो माने अछंती पदपदवी पर अछंती नेता माने हुंतु बा जो मानक कांधरे देशर दायित्वटी रही से माने अहमुक्त स्वार्थमुक्त जदि हो पारिबे ताहले कौन हबो ना सुख शांति प्रतिष्ठा हबो आध्यात्मिकतार प्रतिष्ठा हो पारिबो। देश रे केवल आज जदि देश देश भितर युद्ध देश देश भितर संघर्ष ता केवल एथिपाई हो पारुछि जे मनीष तार भौतिक अग्रगति को से प्राधान्य देछि। जे पर्यंत परिवार ठारू आरंभ करी देश पर्यंत समस्त भीतर जिते बड़े गोटे आध्यात्मिकता आसब बा गोटे तार चिंता चेतनार गोटे विकास हम सेते बेले जो मनीषटी सुख बोले जहाँ को कहूँ से वास्तव सुखटी कौन से बुझीपार एवं ता जीवन में समग्र पृथ्वी रे एक दिव्य समाज दिव्य राष्ट्र गठन होबारे सहायक हो पार। तेणु परिवर्तनटी आरंभ हम व्यक्ति पाखरु राष्ट्र पर्यंत आरंभ हम व्यक्ति पाखरु। तेणु आमे बाबाजी महाराजंकर ये सब आलोचना तांकर बाबाजी महाराजंकर उत्तर आम समस्तंक पई जीवन रे एक एक जेमिति आम पई एक प्रोग्रेस पई एक माइल खुंट अंतर सहित आंतरिकतार सहित आमे कथा गुडी को जीवन में प्रयोग करने को चेष्टा करवा जे प्रकृत में सुखटी कौन आनंदटी कौन कौटी मिलूँ से उत्सटी कौटी से आम जावाक पड़ो से आलोक पाखक आम जावाक हम ताहले आमे यथार्थ आनंदटी लाभ कर परिवर्तनटी आमरी पाखु आरंभ हो देश राष्ट्र परिवार व्यक्ति से कथा छाड़ प्रथमे मोरी पाखु परिवर्तनटी आरंभ हो जावा दरकार एवं यही परिवर्तन स्रोतटी एक चिरंतन प्रवाह हो गोटे पवित्र से गंगा नदीर जमी गंगा नदीटी सबको जोटी प्रवाहित हुए से पवित्र कर दे जाए ठीक सेमती आम भीतर से पवित्र भावनाटी चिंताटी चेतनाटी समस्त एमती प्रवाहित हो समस्त को स्पर्श कर एवं जगत एक दिव्य जगत में परिणत हो। आज समय हो जाए माँ प्रभु पाद पद्म आलोचनाटी को समर्पण करुच्ची समस्त को अशेष कृतज्ञता प्रणाम वंदे मातरम माँ।